जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान भितर मत कई किसी जानी थे मत कई न जानी से कथा छाड़ू। मो ना हूँ तुषार रंजन दे। आपण मैंने मत देखि ब्लॉग वीडियो बनार कई देखिए कॉमेडी वीडियो बनार मु यूट्यूब को आसली केमी यूट्यूब जर्नी मोर स्टार्ट है कौटू आपण मैंने कौन जानापी चाहूँगी जदि जानापी चाहूँगी ताहले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ आउ शेष गोटे कमेंट निहाती जनइबे मते आपण सपोर्ट करेंगे कि ना ताहले चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। जितेबाला फास्ट मुझे यूट्यूब को आसती से यूट्यूब मैंने बेस किसी धारणा मोर नाला से बड़ बड़ टेक यूट्यूबर मैं देखुली मैंने से जहाँ टिप्स सब दौले मैंने देखुली कम सब लगुली मु यूट्यूब कर पाखापाखि 3 वर्ष हो गला से फास्ट जो यूट्यूब स्टार्ट करी से फास्ट स्टाटस चैनल बनाऊँ मैंने एमती स्टाटस सब छड़ा जो व्हाट्सएप में रखुचे इंस्टाग्राम रखुचे सेमती स्टाटस चैनल बनई से शुणा पाइल स्टाटस बहुत भ्यू जाऊला किंतु पर जानापी पाइल जे मैंने स्टाटस यूट्यूब चैनल मैंने यूट्यूब मोनेटाइज करना स्टाटस चैनल गुड़ा पुणी स्टाटस अब बनइली आउ बसिक तो किसी हेनी निहाती किसी करने पड़ो पुणी भाविली आउ कौन करी कौन भाविली तापर भाविली जे नाई आनिमेसन करिया माने जो गप सब कार्टून वीडियो सब आनिमेसन कली आनिमेसन ले 4-5टा वीडियो मुझे छाड़ी माने भल रेस्पॉन्स आसलानी से तापर आनिमेसन बंद करदेली किंतु आनिमेसन करने बहुत मोर इच्छा थी मैंने भल लगुला आनिमेसन करने माने जहाँ भी होता सब ये मोबाइल टारे होता आउ कि मैंने कंप्यूटर मो पाखर कि किसी आउ कि लैपटॉप किसी थी ये मोबाइल टारे होता मैंने मोबाइल टारे भी मैंने केते तार राम मैंने एत भी नुहे सपोर्ट भी नौलानी आउ बनापी बहुत कष्ट होता किंतु आनिमेसन मत बहुत पसंद थी आउ से आनिमेसन भी छाड़देली आनिमेसन भी बनवा बंद करदेली से चैनलटा पूरा बंद हो तापर पुणी आउ गए चैनल बनैली भाविली जे कौन करी शायरी चैनल बोली एमती शायरी वीडियो बनैली से मैंने भल रेस्पॉन्स आसूला तापर एमती शॉर्ट्स बनाऊली शायरी तापर भी बनैली तापर भाविली जे कौन बनैबी तापर दिन आम देखुले जे यात्रा पागल गोटे आम देखिले फास्ट गोटे कमेडी वीडियो देखुले आम भाविले चलते यात्रा पागल गोटे कमेडी वीडियो बनैया तापर मो भाई सब थे सान भाई सब अच्छा पीसी पुओ मो भाई आउ मो सांग सब अच्छा नहीं गोटे भाविले कमेडी वीडियो बनैबी माने कमेडी वीडियो बनवाई तो आप जानते निहाती 3-4 जन दरकार निहाती सेमती छुआ हो गले आम बनइले निहाती गोटे वीडियो आम भाई कौन मसक गोटे वीडियो छाड़ा सेमती आम बनइले फास्ट वीडियो आम यात्रा पागल 4.4K भ्यू जाइए मुझे भाविली कौन मैंने हो कैरियर होपर पुणी मसे पर गणेश पूजा वीडियो गुड़ा छाड़ी सेटा भी 4K भ्यूज पड़ा मुझे भाविली कैरियरटा आमर होगला ये तर बहुत खुशी थी से वाच टाइम आसला सब्सक्राइब भी बढ़ुला सेमती समस्त पिला घर लोग समस्त खुशी थे तापर एमती वीडियो छाड़े माने आम गोटे एमती भ्यूज देखिकी पुणी 15 दिन गोटे वीडियो नहीं आस समस्त खुशी थे ना से देखला बेलू से भिडियोटा आम 1.5K भ्यूज होगा समस्ते मैंने समस्त मोटिवेटा भांगीगला से भ्यूजटा कहीं कमिगला माने मुझे भांगी ना कहीं मुझे भांगीगला सब भांगी तापर मुझे सब बुझेली एमती भ्यूज आसो समस्त एग्जाम थी सब से एग्जाम देले आमर एमतीका बापा वीडियो गोटे सुटिंग होता इमोशनल वीडियो गोटे भाभी बहुत भल भ्यूज हो सेटा आम 3 मास आमको लगी सुटिंग करने आम एग्जाम थी समस्त एग्जाम थी समस्त एग्जाम सरला सुटिंग कंप्लीट है वीडियो छड़ा है मुझे भाई भल भ्यूज से आम जाइला 1.8K भ्यूज आउ बहुत माने इमोशनल वीडियो बहुत थी बहुत भल वीडियो समस्त भल कमेंट भी देते आउ देखला बेलू एमतीका होते आउ कमेडी चैनल भी बंद होगा तापर भाविली कौन हम एमतीका 2-3 मास पूरा डाउन थी चैनल भी डाउन थी एग्जाम मोर थी भी आउ चैनल भी बंद कर देती तापर भाविली कौन हम तापर से देखिली जे यूट्यूब रे मिनी ब्लॉग सब ट्रेंडिंग रे चलती भाविली मिनी ब्लॉग बना तापर मिनी ब्लॉग बनापी मुझे तो मिनी ब्लॉग बना जानी तापर यूट्यूब रे देखिली टे शिखिली तापर मो सान भाई जे मैंने कैमेरा में धरची से कहला मत जे भाई मिनी ब्लॉग अपलोड करिया जे किंतु आम शायरी कहला भाई करिया आम शायरी बनइले सेमतिका मोर भ्यूज भल जाऊला रेगुलर आम अपलोड करूँ दिन को दिन माने दिन छड़ा दिन आम सब गोटे अपलोड कले भ्यूज भी भल गला आम पाखापाखि 3 मास आम 45टा वीडियो अपलोड करदे दिन छड़ा दिन भल भ्यूज गला तापर 3 मास पर आस्ते आस्ते चैनल डाउन हो गला तापर आम एमतिका गोटे वीडियो धर 3000 भ्यूज आउ गोटे वीडियो 300 भ्यूज आउ गोटे वीडियो 5K भ्यूज आउ गोटे वीडियो 1K भ्यूज
ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ମୁଁ ମୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଯିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଭାଇ କର ଏମିତିଆ ଆଗକୁ ଯିବା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିছে ମାନେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ଏତିକି ଆମ ଦିନ ଧାରଣା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମିତିଆ ମୁଁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ତା ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ କେତେ, ମାନେ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ ଖାଇଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁ ଇନକମ୍ କେତେ ମାସକୁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଆ ଖା ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା, ଏମିତିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏମିତିଆ ସବୁ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଇନକମ୍ ଭଲ କରିପାରୁନାହିଁ ମାନେ ତାକୁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ତାକୁ 5 ପଇସାରେ ବି ଏଠି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ବାহিର ଲୋକ ନା, ଘର ଲୋକ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଉପରେ ମାନେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ମାନେ ସେ ଯାହା ବି କରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମାନେ ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି, କେମିତି ମାନେ କିଛି ଅଭାବ ଦେବିନି, ଏମିତି ସବୁ ଭାବିଥାଏ। ସେ କେତେ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମାନେ ତା ପରିବାରକୁ କେବଳ ସେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଛରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ବି ଏମିତିଆ ପରିବାର ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ସେଠି ପଛରେ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ପଇସା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ପୁଣି ଭାଇ ପଇସା ଏଠି ବଢ଼ିଗଲେ ବି ଖରାପ, ପଇସା ଯଦି ନ ହେଲା ବି ଖରାପ। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ କରିବ ଏଠି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅ ପିଲାଟେ କରିବ କ'ଣ। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ପରିବାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍ଟାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଏଠି କହିବେ ସେ ଏଠି କରୁଛି କ'ଣ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଆମେ ଏଠି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିବା ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ, ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଇମୋସନ୍ ବୋଲି କ'ଣ ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ସତରେ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ ସତରେ କାନ୍ଦି ପାରିନଥାଉ କେଉଁଭଳି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁଅ। ଯାହା ସବୁ କହିଲି ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଏଇ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ମନଟା ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।